So yun guys, good morning. So ngayon nga guys, ay nakikita nyo naman bago tayong gising. Palagi tayong bagong gising. Yun guys, no? So ngayon nga pala guys is 5th training na ng aming club, no? Ng Aninii, no? So Dumaraw Capiz ang bitaw guys, no? So ang release ng training is 6:50. At pulling eh 6:30, no guys. So hindi naman tayo nagpulling. So 6:50 yung ating mga Barata Burst binitawan, no? So abang-abang tayo guys kasi time check is 7:28 na ng umaga, no? So guys, nandito na guys yung ating dalawang ibon guys. Yan guys, sabay. Yan guys. Time check 6:38. Nandito na yung dalawa. Yung isa. Ito yung isa. Dalawa na lang guys yung hinihintay natin guys. Yan guys, yung isa. Ano guys, 3 birds na. Isa na lang guys ang hinihintay natin guys. Yung 150 days na lang natin guys yung hinihintay nating ibon guys. Yan na guys, nagsibabaan na sila. Guys, no? Hintay natin yung nag-iisa nating entry guys na 150 days, no? Sana makauwi pa guys para kompleto pa sila. Yan na guys, dumating na guys yung nag-iisa nating ano guys, bilang sumulpot lang guys. Time check guys 7:42. Ayan guys, tibay talaga guys. Ayan guys, 4-4 tayo guys. Ayos. Salamat po ama. Ayan guys, recover na tayo guys. Thank you for watching. Peace out.